Shalom PPDG, shalom bananazame, shalom PPDG. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Et c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Jérémie Kabongo. Mina misalimia tena katika jina la Yesu Kristo. Ni furaha kubwa sana kuonana tena siku kama hii, siku ya leo. Ilikuwa ni masiku mingi amutuone tumepotea, lakini tunakuyaga kama kuna kitu cha kusema, tunakuyaga kama Mungu ametujalia neema tukuye. Na niko na furaha sana kwa sababu Mungu ametupatia kibali kwamba sema tupate kupartager sauti ya Mungu siku ya leo. Na ninajua kusema kwamba sema uko okipe, uko busy na vitu vingine, uko busy maybe na vitu unataka kufanya kitu fulani. Na lakini sikupotezee muda pana, sikupotezee wakati yako bure. Na ninajua kuna wengine abakwende kanisani, kuna wengine walikuwa kwa nyumba. Na napenda nikukaribisha presence ya Mungu ya siku ya leo. Na kabla ya siku endelea mbali, utafunga macho mahali popote ulipo, tutaomba katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, Mungu mwenye neema, Mungu mkubwa, Mungu wa kuita na kuichika. Jina lako libarikiwe na limidiwe tena siku ya leo. Wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni mkombozi wa wakombozi, wewe ni simba la kizazi la Yuda. Unastahili na unaenea, hakuna mwingine kama wewe. Asante Bwana Yesu kwa kibali kama na hiki. Asante Bwana Yesu kwa kutujalia neema kwa ndugu wapendwa wapate kutufuata magharibi ya leo wala asubuhi ya leo kufuatana na wakati beko nayo siku leo. Ninasema merci katika jina la Yesu Kristo na jina lako libarikiwe. Baba, tazama tuenda kuacha program ndani ya mikononi mwako. Yama tutapitisha mali hapa katika vitanga mikononi mwako. Utusaidie Bwana na utuwezeshe. Ikuwe sauti ya baraka na ikuwe sauti ya mafanikio katika maisha yetu. Tunasema hivi, amen. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Na niko na message kiloko ili tuko nayo ile ambayo tulikuwa na tukitembelea panda wiki ambapo itoja kuisha. Na kishina changu kiko nasema kwamba mwenye imani anashinda dunia. So ni kishina kile ambapo tunatembea nacho, tunahubiri katika kanisa, na ni kishina kile ambacho Mungu ametupatia kwa muda mrefu, tunakitumikia kwa muda mrefu sana. Na message ya Mungu inatabia kusema kwamba mwenye imani anashinda dunia. Haleluya. Inamaanisha kusema kwamba ule eko na imani anashinda dunia. Dunia inaweza inakudeklare, dunia inaweza nasema negative njuu ya maisha yako. Dunia inaweza inakutekea miteko mishale mubalabala yako ya kusema kwamba usipate kuresir. Me kama uko na imani uja kusema kwamba sema utawina vita. Haleluya. Na baadhi yangu inasema kwamba na imani yetu iko ndani ya Jesus Christ de Nazareth. Haleluya. Imani yetu haina mubintu ya mudunia hapana. Wala imani yetu haina mupesa ile uko nayo hapana. Kwa sababu pesa uko nayo inaweza inaisha. Wala imani haina mubibi ule uko nayo wala mubwana ule uko nayo. Kwa sababu leo na kesho bwana uko nayo anaweza anakuacha. Wala anaweza anakufa. Imani yetu iko ndani ya Jesus Christ de Nazareth. Tunasema Jesus Christ ndio posibilite ya maisha yetu. Jesus Christ ndio anaweza kurudisha furaha ile fashi panakosa furaha. Haleluya. Kuna bantu bengine beko tumainia binti ya dunia. Kuna bantu bengine beko tumainia pesa beko nayo. Kuna bantu bengine tumainia sheri ule konayo. Kuna bantu bengine beko tumainia kazi beko nayo. Na message yangu ya magharibi leo iko nasema kwamba sema imani ndani ya Yesu Kristo. Dunia inaweza nafanya negative ya maisha yako. Dunia inaweza inafanya kwamba sema ushindi. Banadamu banaweza wanafanya kwamba sema usiendelee mbali. Na wakati kuna imani ndani ya Yesu Kristo, wakati unajikonfie ndani ya Jesus Kristo, unataka kusema kwamba banaweza wanachimbula makaburi na kusema kwamba upate kuanguka na abasta kuweza hapana, kwa sababu imani yako haina mwanadamu hapana, ila imani yako iko ndani ya Jesus Kristo. Haleluya. Bazazi yetu banaweza banashinda. Batate wetu banaweza banashinda. Mais Jesus Christ hajawahi kushinda siku moja. Jesus Christ hajawahi kurate hata siku moja.
Bale bote kama kifua kwamba sema wao wanaweza. Na hata nikwambia kusema kwamba kuna mtu mmoja ule ambaye anaweza. Ule eko yulu ya mambo yote na jina lake ni Jésus Christ de Nazareth. Kitabu chetu cha siku kinasema nini? 1 Jean chapitre 5 verset 5 à 7. 1 Jean chapitre 5 verset 5 à 7. Mwenye kushinda dunia ni nani isipokuwa yeye anaamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. 6. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu. Yesu Kristo si katika maji tu, lakini katika maji na katika damu na roho. Ndiye anayeshuhudia kwa sababu roho ni kweli. Kwa maana watatu ni washuhudia mbinguni, Baba na Roho, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Sauti ya Mungu iko nasema kwamba mule mtu anashinda dunia ni ule mtu anaminia kusema kwamba Jésus Christ ni mwana wa Mungu. Angalia siku leo tunaanza kuona bantu mu dunia. Leo inakuwa fasile kwa reseaux sociaux. Leo tunaanza kuona wa marabu. Leo tunaanza kuona bantu ba madao, ba mfumu, banaanza kuonesha madao ya peupe kwa sababu wanaona kusema kwamba banadamu wa siku leo banatosha imani wa Jésus Christ, banata imani yabo mubinti ya dunia. Leo tunaanza kuona kwa reseaux sociaux bantu banaanza kuonesha madawa ya kutapika pesa. Leo siku leo tunaanza kuona kwa reseaux sociaux beko naonesha gisi mwanaume na mwanaume banaanza kuoana. Leo tunaanza kuona kwa reseaux sociaux beko naonesha gisi mwanamke na mwanamke banaanza kuoana. Na hata tukaanza kusema kwamba imani yetu iko ndani ya Jésus Christ. Imani yetu haina mbafalme wa dunia hapana. Imani yetu haina mbamarabu hapana. Imani yetu haina mbafalmasoneri hapana. Ila imani yetu iko ndani ya Jésus Christ de Nazareth. Sauti ya Mungu nasema kwamba Roho Mtakatifu, Baba na Roho Mtakatifu ni bantu bamoya. Baba, Neno, Roho Mtakatifu ni bantu bamoya. Cela veut dire quoi? Ndani ya Baba muko Neno, ndani ya Neno muko Roho Mtakatifu. Wakati unampokea Baba, wakati unampokea Mungu, wakati unampokea Yesu Kristo, unakuwa na Neno, unakuwa na Saint Esprit. Na Saint Esprit atafanya kusema kwamba upate kugundua, upate kujua verite ni nini. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela Jésus-Christ, badisciple ba Yesu Kristo bakamwambia Yesu ya kusema kwamba utoneshe basi Baba, imetutosha tu. Haleluya. Utoneshe Baba yetu, imetutosha. Tepi tulikuwa nawe, tepi tulikujuwaka kupaka nasema Baba, na siku ya leo tunakuomba utoneshe Baba. Yesu anasema kwamba ule ameniona mimi, ule ameniona mimi Yesu Kristo anamuona Baba. Na sauti nasema kwamba museti asema Baba na Neno na Roho Mtakatifu ni bantu muntu moya. Abala bantu bawili hapana. Ndani ya Baba muko Neno, na ndani ya Neno muko Saint Esprit. Yesu niko na ubiri mari hapa, niko na ubiri ni parole, niko na ubiri Neno, ile ina accompagner na Saint Esprit. Haleluya. Ule mtu anaweza kashinda dunia ni ule mtu anaaminia kusema kwamba Jésus Christ ni mwana wa Mungu. Ule anaaminia kusema kwamba Jésus Christ ni ule ama alishinda mauti. Ule anaaminia kusema kwamba ndani ya Yesu Kristo mko uzima. Ule mtu atashinda dunia, ule mtu atashinda mateso. Ni ule mtu anaaminia kusema kwamba ndani ya Yesu Kristo mko salama. Ule mtu atashinda magonjwa, ule mtu atashinda dunia. Ni ule mtu anaaminia kusema kwamba
kumsalaba Golgotha alisema kwamba tout est accompli. Na kusema kwamba atala mimi nateseka, atala mimi nakosa kazi, atala mimi nakosa mariage, atala mimi nakosa kazi, na nijue kusema kwamba ndani yangu niko na Jésus Christ de Nazareth. Hii ndio solution ya basolution. Sika mpendo na Yesu Kristo. Na kuya kwako magharibi leo kukwambia kusema kwamba possibilité ni Jésus Christ, héritage ni Jésus Christ, mfungulo ya maisha ni Jésus Christ. Haina pesa, pesa ni mzuri, mariage ni mzuri, vyote ni vizuri, na kitu cha maana ni Jésus Christ. Ndio kwa maana nakuja kwako siku ya leo nikwambia kusema kwamba tumainia mwa Yesu Kristo, tumainia ndani ya Yesu Kristo. Yes, unaweza wengine wanasema kwamba sema nikiamini Yesu Kristo vyote ni vizuri, sitaria tena. Hapana, unaweza unaria. Atenda na Yesu Kristo mko na problem, atenda na Yesu Kristo mko na problem. Anasema kwamba atakuwa na sio wakati yote. Ndani ya mateso eko na si, ndani ya maproblem eko na si, ile vitu haviwezekane eko na si. Nakwambia mama leo, kama imani yako ulikuwa umeshaitupa quelque part, kama ulikocha kuacha kazi ya Mungu, kama ulikuwa tena awaminie tena, uliona paroli na kuya ya buvivu, na hata nikwambia kusema kwamba anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Ndio pale Yohana Jean-Baptiste wakati alikuwa akibatiza watu, wakati alimuona Yesu Kristo kunakuja, Jean-Baptiste akamwambia bantu kusema kwamba tazameni mwana kondoo ule nilikuwa nikihubiri, ule nilikuwa nikisema atakuja nyuma yangu na alikuja mbele yangu. Oh, Jean chapitre 1 verset 29. Jean chapitre 1 verset 29. Kesho yake Yohana aliona Yesu anakuja kwake, akasema tazama mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyesema juu yake, nyuma yangu anakuja mtu aliyekuwa mbele yangu. Haleluya. Sema juu yake, nilisema juu yake, nyuma yangu anakuja mtu aliyekuwa mbele yangu, kwa sababu alikuwa mbele yangu. Haleluya. Jean-Baptiste alikuwa akionyesha taifa ya Mungu, kwa sababu Jean-Baptiste alikuwa akilalamika mujangwa. Jean-Baptiste alikuwa akilalamika katika pori, alikuwa akihubiri, alikuwa akibatiza watu, alikuwa akibambia avenir ya Jésus Christ. Alikuwa akibambia kusema kwamba mwacheni kulia, mwacheni kuteseka juu ya dhambi yenu, juu ya maproblem yenu, juu ya makosa yenu, mwacheni kulia. Na kuna mtu mmoja konakuya, kuna mtu mmoja konakuya, na ule mtu konakuya ndio eko na pouvoir ya kutosha dhambi yenu, ya kumisamea, kumitosha marasini ya dhambi, kumipachia, kumieka free, ambaye konakuya ambaye ni Jésus Christ. Jean-Baptiste akasema kwamba ule konakuya nyuma yangu, na ule konakuya nyuma yangu alikuya ko deja difo, alikuya ko deja. Haleluya. C'est ça veut dire quoi? Jésus Christ ni alpha na omega. Jésus Christ ni alpha na omega. Sauti nasema kwamba mkitabu cha Genesi anasema kwamba kumwanzo Mungu akaumba kila kitu chote, na roho ilikuwa ikitembea juu ya maji. Sasa veut kwa kumwanzo Jésus Christ alikuwa yako, na kumwisho Jésus Christ kwako. Na kusema kwamba siku leo Jean-Baptiste akawaambia bantu ya kusema kwamba musilieni tena, mpanguzeni machozi, tazameni mwana kondoo, mwana wa Mungu aliye hai eko nakuya, eko nakuya. Siku leo atuna na Jean-Baptiste hapana.
siku leo kumbela televizio yako, kumbela telefoni yako, uko na Jeremie Kabongo, uko na muona siku leo. Niko na kwambia kusema kwamba hapana kulia juu ya dhambi yako, hapana kulia juu ya problem yako, hapana kulia juu ya malaria uko nayo, hapana kulia juu ya ushomeri uko nayo, hapana kulia juu ya kukosa pesa uko nayo, hapana kulia juu ya souffrance ya familia yako, hapana kulia juu ya bulaya, hapana kulia juu ya kazi, hapana kulia juu ya mariage, hapana kulia juu ya vita mudunia. Tazama mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Kama unamwamini Yesu Kristo na kama unamuona Yesu Kristo, utakusema kwamba utapata gerezo na Mungu atajibu hitaji ya moyo wako na Mungu atakuonekania. Bila haiwezekane leo, bila vinakuwa nguvu leo, na wakati unamwona Yesu Kristo, wakati unampokea Yesu Kristo, utakusema kwamba utaliona na Mungu atakubariki sana. Jean Baptiste akasema kwamba anakuya, alikuya, asema nini? Eko nakuya nyuma yangu. Amen. Na alikuya ko deja before. Yesu ndio anaweza. Yesu ndio solution. Yeye ndio anaenea. Hakuna mwingine. Bashikulande asema chukua hii dawa fulani itakusaidia. Bashikulande kwa mfumo wa dunia. Bashikulande kwa marafiki babongo. Bashikulande ya kusema tupe tumaini yako. Bashikulande na vita mu dunia. Mulamu sikudanganya hapana. Pesa sikulanda hapana. Mariage sikudanganya hapana. Utakusema kwamba Yesu Kristo yeye ndio solution. Hakuna solution nyingine unaweza kukwambia siku leo. Sina na solution nyingine mimi naweza mimi nakwambia siku leo kama na Yesu Kristo de Nazareth. Waebrania chapitre 10 verset 35. Hébreux chapitre 10 verset 35. Kwa hiyo msitupe tumaini lenu ambalo litapewa tunzo kubwa. Kwamba sema usitupe tumaini lako, litapewa tunzo kubwa. Na Mungu eko pale wakati uko na imani ndani ya Yesu Kristo, wakati unamwaminia ya kusema kwamba solution yangu mie itatoka kwa Yesu Kristo, furaha yangu mie itatoka kwa Yesu Kristo, solution ya maisha yangu itatoka kwa Yesu Kristo. Utakusema kwamba atakusaidia, atakuona. Vyote unatafuta utabipata, vyote unatafuta utabipata. Hapana kutupa tumaini yako, acha kufuata santima dunia, acha kufuata marafiki babongo. Mimi nakwambia siku leo usitupe tumaini yako. Kama ulikuwa mwimbaji, endelea kuimba. Kama ulikuwa mhubiri, endelea kuhubiri. Kama ulikuwa muombaji, endelea kuomba. Kama ulikuwa mpikaji wa ma-instrument, endelea kupika ma-instrument yako, kwa maana Mungu pika ma-instrument yako na Mungu atakusaidia. Kama ulikuwa kwa muombaji, endelea kuomba na Mungu atakuwezesha. Kama ulikuwa mhubiri, endelea kuhubiri habari njema na bantu baokoke, bampokee Yesu Kristo na Mungu atakubariki sana. Namalizia kwa kusema kwamba sema tutumaini Yesu Kristo. Une solution. Sijue problem yako, sijue ni mambo kana ambapo na kufa complication, sijue ni vitu kana ambapo binashindikana maisha yako, sijue hapana. Na problem na nakula pana au atupenda tubijua hapana. Problem ya kusema kwamba tukoneshe mtu ule kona solution, tukoneshe mtu ule ambaye anaweza, ambaye ni Yesu Kristo de Nazareth. Shina na mtu mwingine wame kupresente siku leo. Shina na mtu mwingine wame kuonesha siku leo. Mimi nakuonesha mtu mmoja ambaye kwa yule mambo yote, ambaye kwa yule maproblem yako, ambaye kwa yule magonjwa yako, na ule mtu ni Yesu Kristo de Nazareth. Ndio kama namalizia hapa kusema kwamba sema kama unampokea Yesu Kristo, wala kama hujampokea, wala kama bado hujampokea Yesu Kristo, ni wakati mzuri kwako. Ni wakati mzuri kwako ya kutia akili fashi moya, ya kujikonsentre ya kusema kwamba umpokee Yesu Kristo. Na kama umpokea Yesu Kristo, utakuwa mtafura. Maproblemu uko nayo haitakuwa ya nguvu hapana, itakuwa teketeke. Beko na kuweza kwa sababu uko nje ya Yesu Kristo. Magonjwa iko na kuweza, maataka ya shetani iko na kuweza kwa sababu uko nje ya Yesu Kristo. Ndio kuambia kusema kwamba sema
Ni wakati kwako. Tia akili fashi moya. Kuya concentre. Umtafute Yesu Kristo. Umtafute Yesu Kristo. Wakati ngani napatikana. Maombi yangu na kugusa kwamba sema hii semeni kunaanza iko semeni ya furaha. Fashi poto takanyanga ubarikiwe na udomine. Na hii semeni kuna udomine mjina la Yesu Kristo. Ndio tutafanya bifanikiwe mjina la Yesu. Iko domene ya kazi ya mikono, iko domene ya bintu vyote utafanya. Mungu akuvizite. Na Mungu aishtukuze maisha yako. Iko domene ya finance, iko domene ya kitu fulani utafuta. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Mungu ajibu tena maombi yako. Na Mungu akubariki mali kutabamba. Mungu abariki kazi ya mikono yako. Mungu abariki nyumba yako. Mungu abariki maisha yako. Panda hii semeni tukunaanza. Ikuwe semeni ya baraka. Ikuwe semeni ya furaha. Ikuwe semeni ya bicheko katika jina la Yesu Kristo. Kwa bale bote wanatuombeaka. Kwa bale bote bako na aminia kwa hii ministeri tuko nayo. Mungu amebariki. Na Mungu amewezeshe. Mungu asimipatishe haya. Mungu amipanguze machozi. Mungu amilinde katika jina la Yesu Kristo. Muko wa mingi sana. Partout dans le monde. Muko wa mingi sana. Mwantufuataka. Papa Jeremy. Ninasema kwamba sema Mungu amijalie neema. Na Mungu amebariki katika jina la Yesu Kristo. Mwantufuataka Malawi, Zambia, Afrique du Sud, France, Amerika, Canada, fashi pote. Mungu amebariki sana. Finland, Europe mjima. Mungu amebariki sana. Afrika mjima. Mungu amebariki sana. Katika jina la Yesu Kristo. Et que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. So tunamalizia pamoja kusoma sema Mungu amebariki sana na tutaendelea tena, tunarudia tena katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema pasi limite pisi seminari ipite au patikane tena kisa ambapo kwa patikana zamani. So tunarudia mkazi ya Mungu, tuko hapo, atupotea hapana. Na unajua shetani kisa na vyake lakini tuko hapo na tunafanya kazi ya Mungu. Na Mungu amebariki sana. Muendelee kupartager na muendelee kusabone mu site yetu YouTube mwetu Jeremy Kabongo. Itakuwa mzuri sana. Na Mungu amebariki sana katika jina la Yesu Kristo. Salamu ya Mungu iwe na mwe na Mungu abariki kamera yetu siku leo na mazara mses. Mungu amebariki sana. Merci. Ciao. Bye.